بلند آواز نال چاو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام، نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت یزیدیت مرد آباد، اہل بیت دے تمام دشمنات لعنات بے شمار، بوازے بلند صلوات پڑھو۔ اہل بیت کو سوچنا نہیں قبلہ، مننے، جنہ سوچے وہ جہنمی بن گئے، جنہ مننے ایک سورج لاہن نہیں دیندہ بیا ابھرن نہیں دیندہ، اور مننا لے ہن ساڑھے بھی مننا لے جو جو ایام نزدیک آندھن اندن ہولے ہولے بندے پشتے تھے لے پوری زندگی بندہ کاروبار کرندہ رہ ویندہ ہے، دنیا داری کرندہ رہ ویندہ ہے، داہا دین دا مہمان ہے حسین سارا۔ ایسا کتنا آپ جان دیکھوں بھی اپنے کاروبار چھوڑ کے، کتنا سب محبت مجالس نال، کتنا مظلوم کربلا کو رومن دی سب کو سکے بھئی دنیا تے یا پاکستان تے جتنا بھی امام بارگاہ ہیں، حسین پاک دے گھر ہیں، جتنا بھی ہیں اتھا چھوٹا یا وڈا ذاکر پڑھتا تو ضرور پہنا، بڑا جتھا پڑھتا پہ ہزاراں دے مجمع ہیں، لیکن ذکر او کرندہ وہی حسین دے، چھوٹا پیا پڑھتا ہے تو ذکر کرندہ حسین دے، بندے تے اپنے ہوتے منحصر ہے، تو صرف حسین کو رو، بندے کو نہ رو، باقی چوکھے نہیں رہے گے۔ میرے خیال ہے 4 دینہ مہمان ہے صرف حسین صدا، اوہ تاد ہیں ایسا کربلا ہے جو ہوا تھا گردنہ کٹا رہے ہوا، گردنہ یہ کٹاؤں گا جو اسا اپنا صرف 1 گھنٹے واسطے کاروبار ہی بند نہیں کر سکتے، گردنہ کیا کٹے؟ امام فرمایا بندے کو توارے تے میرے امام فرمایا وانج میرا حکم ہی میں امام ہو کے حکم نے نا یہ اپنے وال جڑا ہے کٹا ہوا، وہ آدھا ہی میں گردن سے جڑا کچھ آکسو سادے ماں پیو قربان ہے نا، امام فرمایا اے وال کٹا ہوا سامنے ہاتھ جوڑ کر دے صحیح سونا میں کو بہت سونے لگ دن، میرا دل نہیں آتا امام دیکھ کیا دے والا تو سر ایمیں دے سے جڑے سر تے والی نے کٹوا سکتا، کیا سر دے سے تو اہل بیت کو سوچنا نہیں، مننے جتنا بیٹھے ہو اتنا کافی ہوئے، صرف لسٹ نہ لکھی جو منجے بہت تھے صاحبوں، سوچنا نہیں مننا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے آج میں جناب کون دی شان سناواں، جیندہ نا گھن کے فرشتے کو رب نے محمد دا تعارف کرائے، جیندے نا نال تعارف کرائے، بی بی دے نا نال کرائے سی، محمد مصطفیٰ دے نا نال اسی کرایا، فرمائے سی ایک بابا ہے فاطمہ دا بابا ہے، ایک فاطمہ دا شوہر ہے، ڈھونگ دے بچے ہیں، اتنا عظیم بی بی ہے، میری سائن مخدومہ، بی بی دے نا لقاب تبہو ہیں، بی بی دا ایک لقب ہے محدثہ، کبلا سے محدثہ ہے بی بی دا ایک لقب ہے، بطول بھی میری سائن دا ایک لقب، بطول لقب نہیں اللہ دے طرفوں بن کے یہ بطول، اچھا بطول نسی منیا بطول کیا ہونے، بطول مریم بھی ہے، مریم بھی بطول ہے، لیکن اس بطول ہے بغیر شوہر دے، جیدہ شوہر نہ ہوئے وہ تا بطول ہے نا، جیدہ کو کچھ ہاتھی نہ لگے وہ شوہر ہی نہ ہوئے وہ بطول ہے، تا میری سین شوہر دے ہونے ہوئے بطول ہے، بطول ہے پاکے ہر عورت واسطے اللہ دا قانون ہے کہ پورے مہینے چاند دی مخصوص
عورت نہ مسلح تے ون سکتی ہے نہ عبادت کر سکتی ہے. جتنا عورت آدم تو لا ای ویلے تک گزرن صرف مریم تو علاوہ باقی میری سین ایسی بطول ہے جہاں زندگی نہ مسلح چھٹے تو نہ ہی روزہ ٹوٹے. ایسی بطول ہے جو اما عائشہ جن واسطے فرمائے جو فاطمہ دا میں کیا کھاں جو عصر دی نماز تو بعد امام حسنین 15 رمضان کو رمضان دا مہینہ 15 رمضان کو امام حسن دی ولادت تھئیے. عصر تو بعد ظہر تو بعد پہ تھی دی ولادت امام حسن دی. عصر لے میری سین دا مسلح ویچ گئے. یہ اما عائشہ نے بیعت کی تھی میں نہیں پیادا مسلح ویچ گئے والبطول حقو واحدین جہندے پوتر دی ولادت تو بعد جہندہ مسلح نہ چھٹے تے روزہ نہ ٹوٹے. حقو بطولہ اے ہے میری سین بطول میری سین کو لو. کچھ عورتیں آیا پہلے انہیں آپس سے بحث شروع کر دی تھی. استاد جی بحث کیا کی تو نے قبلہ بحث کی تو نے جو انہیں ایک دوسرے کو آگیا اے دساؤ عورت دا زیور کیا ہے. عورتیں کرا جڑا بیٹھے ہیں میرا ماما بھیڑی دھیاں لفظ ضرور سمجھائے ذہن نشینی کرائے. آپس سے کیتا عورتہ نے بحث مباحثہ ایک دوسرے کو لو پوچھنے اے دساؤ عورت دا زیور کیا ہے. کہیں عورت آکھے کان دا جڑا اے زیور ہے نا اے عورت دا زیور ہے. کہیں آکھے جڑا گالچ پویندے زیور اے زیور ہے. کہیں کپڑے نال تشبیہ دیتی ہے جو اے عورت دا زیور ہے. اے بحث کرے جا آپس سے دیکھ کے دل لڑ جا کہ وہ محمد دی دھی جو بیٹھی ہے پوچھ گندی آئے محمد دی دھی کو لو جو عورت دا زیور کیا ہے. آمین تا میری سین مسلح تے بیٹھیے نال بہگن بی بی عبادت ختم کیتی ہے. بی بی فرمایا خیر تا ہے مدینے دیا عورتاں کیویں کٹھیاں تھی کہوے ہیں اساں تا بحث چھائیں سارے کلو فیصلہ نہیں کیا تھی دا. اساں ایک سوال دا جواب گلیں دیاں ودیاں ہیں. اساں کیڑا سوال ہے بی بی آکھا سوال ہے اساں کہ عورت دا زیور کیا ہے. کوئی آدھی کنے دے زیور کوئی آدھی گال دے زیور کوئی آدھی کپڑا. میری سین دیکھ کے دی گال سنو مدینے آلیاں عورت دا زیور ہے حیا. اتنا سبق دیتے بی بی عورت دا بہترین زیور ہے حیا. جیدے کو لو حیا ہے ان دا ہر زیور موجود ہے. اے میری سین نے آکھا ہے محدثہ میری سین دا ایک لقب ہے. سارے کہیں امام کو لو پوچھانے ہیں سے سین دا لقب ہے محدثہ. ان دا معنی کیا بڑھتا ہے. امام فرمائے محدثہ کو آدم خدا برائے راست جہنے نال ملاقات کرے ہو کو محدثہ آدم. توجہ برائے راست ڈریکٹ جہنے نال گال کرے ان سمجھ نہ آئیو ہوئے جنہیں دے فرشتے دے ذریعے جنہیں نال گال کی دیسی ہو کو نبی آدم تے علی دے ذریعے جنہیں نال گال کرائیے وہ آپ اللہ ڈریکٹ تا بولے دا نہیں نا. محمد نال ملاقات کرائیے اس تے علی دے ذریعے کیتی آپ اس سامنے علی ہے. نبییں نال اگر کوئی کام نسس تا جبرائیل دے ذریعے تے بی بی نال ڈریکٹ خود ڈریکٹ ملاقات پوچھنا کیتا گیا تھوں لوا دوا بی بی اتھا لا دوا. اللہ اس مئی کو جزائے خیر دے وے. اے مئی صاحبہ ہر سال میں کرنے کی کوشش اتھے ہی رکھ دوں تو پرو سوچ کر اتھا لا دو بس کھڑا مڑا کیا ہے کچھ چلا دے سارے دعا منگو کہ مئی دی جو حاجت ہوئے جو دعا ہوئے حسین دا کریم اللہ پوری فرمو. ہر سال ان دی کوشش ہوتی ہے ہر سال ان دی
उनकी अपनी एक मुहब्बत है, इश्क ला भाई। देखो हर पैसा किबला से ही जिक्र ते नहीं लगता, हर पैसा मस्जिद ते नहीं लगता। नसीबे वाला ते मुकदरे वाला पैसा होता है जेड़ा इन्हें कम्मे च खर्च थी है। तो मैं इस को खुदा जजाए खैर देवे, इन्हें नेमल बदल जो दिल च ख्वाहिश रब वो पूरी फरमावे, उदियां दुआई मुस्तजाब होवन, बच्चे दी हयाती दराज रोज़ी च इजाफा होवे, मालिक करीम इंदे हाल ते करम ते रहम फरमावे। बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। अच्छा सही, खुदा जिस दे नाल डायरेक्ट कलाम करे उको मुहद साल पुछना कीता बंदे ने, ये दसो सही कोई ऐसा मौका ही है जिंदे उत्ते रब ने फातिमा नाल डायरेक्ट गल की होवे। तवज्जो है, इमाम फरमाए अनगिनत मौके हैं, एक मौका वो है जदा रब ने मोहम्मद को रिश्ता मंगे अपने अली वास्ते। तवज्जो, क्यों मंगे, वजह क्या है? फरमाए ने मैं चाहता जो पुत्र जो मेरे घर का है, अली पाक खुदा दे घर चाहे ना नहीं आया, मेरे घर का जो है अली रिश्ता मैं मंगना है। मैं आदा ही दी टक्कर का रिश्ता होवे, जे ओ मेरे घर का होवे, मैं चाहता बेटी मोहम्मद मुस्तफा दे घर दी होवे। रिश्ता तय की तो दुनिया जान दी है, किताबां भरियां पईयां, उलमा को पूछ सकते हो रिश्ते की निशानी क्या है। भेजो भी रिश्ते की निशानी ये है जिथा ये सितारा रासी तू बेटी लह पवे तय बेटी का रिश्ता हुदे नाल तय करने। पता नहीं मदीने च किती लोग घर च सफाया की जो मता तारा साडे घर लावे, सफाया की ने भी मता अन लावे, लेकिन नहीं चौखटे अली ते सितारे आ सजदा कीता है। अल्लाह ने मोहम्मद दी बेटी का रिश्ता अली नाल तय कीता। निकाह खुदा निकाह खान खुद बनाए। निकाह दे विच जरूरत है, शरीयत च एक खास बात है, सुन गिनो जेड़े मजहब अहल बैत को मने दियो, शरई हिसाब नाल चाहिदा है माँ बाप को बेटी दी राय पूछे, हक बनता है। साडे चीजों जियां गाली नहीं, लेकिन शरीयत का मसला है, पूछना चाहिए पहले। दूजी गल जड़ी पूछी वेंदी है, निकाह खां आवे ना पहले पूछदा है कि बोला सही भी रजा पहले बन के पूछा भी हिजाब कबूल करा क्या होंदे, ये पूछण होंदे। निकाह खां पूछदा है, शरई एक मसला है, पूछण वेंदा है। ये भी कदा पूछण गए ते कदा कोलो शुरू थाए है कि बोला सही। जड्डा बीबी खदीजा ने अपना रिश्ता भेजे, ये तो मौलिया दिन भाई रिश्ता मोहम्मद मुस्तफा भेजे नहीं, बीबी खदीजा ने भेजा। जबकि औरत हया है, शर्म है, औरत भेजेंदी नहीं। अल्लाह की आवाज़ ये खदीजा तय मेरे महबूब वास्ते अपना शर्म और हया खत्म की थी, मैं रब तेरे नाल वादा पिया करेंदा। कायनात जिथे ही निकाह पाच सी पहले मर्जी औरत की पूछी वैसी, बल मर्द की पूछी वैसी। और बैठे तो मर्द बाहर आंदे ना, पहले दूल्हे को पूछन ना सी ना आवाज़ पहले अंदरों पूछी आओ, अल्लाह का फैसला है। अच्छा ये हिजाब कबूल करावना पहला। दूसरी नंबर ते क्या होंदे हक महार, हक महर औरत दी मर्जी दा। रब दी आवाज़ आई, मैं जो निकाह पिया पहना तेरा ते अली दा। फातिमा हक महर क्या देवा, तवज्जो है नहीं, सिर नहीं हिलाना, ज़बान हिलानी, सवाब देना। फातिमा तेरा निकाह जो मैं रब पिया पहना मर्जी तो तेरी पूछ ली थी। हक महर
بی بی فاطمہ دی آواز ہے، میرا رب میں کنیز تے تیرے اتنا احسانات ہیں جو جتنا زمین ہے، شجر ہے، وسطہ ہیں، آسمان ہے، عرش ہے، جتنا ہے اے میں زہرا دی ملکیت ہے۔ میں حق مار کیا منگا؟ آواز یہ نہیں حق مہر مانگ، بی بی دی آواز یہ حق مہر کیا منگا؟ سب تو قیمتی شے ہے تیری جنت او میرے بچے دی ملکیت ہے۔ جڑے سننا ہے بیٹھے ہو، میں حق مہر کیا منگا؟ نہیں تو مانگ۔ فرمایا کیا منگا؟ سرداری میرے چوہدیر طواف کریں دیے، میرا نانا سردار ہے نا نبیاں دا سردار، میرا شوہر ولیاں دا سردار، میرے بیٹے جوانان جنت دے سردار، میں آپ جنت دے عورتاں دی سردار، میں کو کچھ دی شئی ہوئے والے نہیں، اے منگنا پوسی، اے جتنا ہیں اے میں تے کو عطا کیتا ہے، پہلے جتنا تے کو نواز شاد ہن میں عطا کیتن، آج حق مہر مانگت میں نیواں او تک نکاح نہ تھی سی جب تک تو حق مہر نہ منگ سے۔ توجہ، حق مہر نہ منگ سے۔ بی بی دی آواز ہے اتنا ہی نائناتن، میری نبوت میرے بابے تے ختم تھی دیئے، امامت میرے شوہر کو شروع تھئیے تے میرے بیٹے تے ختم تھی دیئے، اتنا احساناتن جو میں گنا پورے نہیں ہوں دے، لیکن بار بار تو سا پہ یاد ہو جو مانگ، جے بار بار یاد ہے میں حق مہر منگا، وال میرا حق مہر ہے میرے علی دے شیعہ کو بخش دے۔ اندازہ لو تو صاحب میرے علی دے شیعہ کو بخش تے اساں ہیں گھروں ہی میں ٹورتے ہیں آندھے جو بھی ہے کہ احسان لا کے ایسا مجلس تے ہوئے تو پہ احسان نہیں عبادت سمجھ کے مجلس تے آ۔ حسین محسن ہے ہر بندے دا تے بابا اوہ ساکو تو کوشش کرنی چاہیے نا، جدہ ہی پہلی محرم لگ دیئے تو لوگ ساکو آکر شروع کر رہے ہیں شیعہ دے لی ہیں، جدہ ہندی شیعہ دے وقت تو منے دا کیوں نہیں؟ جدہ منصوب ہی سارے نال ہیں، بل تیرا حق بن دے پوری زندگی دنیا داری کرنے، ادھا دی حسین دنا تے وقف کر دے۔ مدینہ دا شہر ہے، علی علیہ السلام دی حویلی، آخری گال تے قبلہ صاحبی پہنچ ہوئے سے۔ حضرت علی علیہ السلام میری سین بی فاطمہ سلام اللہ علیہ بواز بلند صلوات پڑھو، گھرچ موجود گلنا توڑیاں سنیاں ہوئی ہیں لیکن یاد دہانی۔ حضرت علی علیہ السلام فرمائے فاطمہ اتنے سال ہو گئے تیرے تے سارے نکاح کو، اج تک تائیں میں علی کو لو کچھ منگی نہیں، مومن دل نہ رنجاؤں دا حکم پورا کر دیجئے، اج تک تائیں میرے تے کچھ منگی نہیں میرے کو لو۔ وجہ بی بی دیکھ کہہ دیا میں کو کچھ دی ضرورت ہوئے تو منگا، اوہ نے کو سامنے تے ترے دی فاقے میں، لیکن فرمائے نے کچھ دی میں کو ضرورت ہوئے تو منگا۔ بیوی سب تو بہتر ہوا ہوں دیئے جیڑی شوہر دے حالات دے نال نال چلے، جیڑی شوہر دے حالات دے نال نال چلے۔ شوہر دیکھے نا آج انہیں کلو بھی 1000 ہے بل حق بن دے 100 خرچ کرار چھوڑے ہوں گا، حالات کو دیکھ کے چنگی عورت دا پتہ ہی ہونے لگتے جڑے لے مرد تے برے حالات ہو گئے، دیکھا ہوں دا ساتھ لے دیئے یا نہیں۔ بی بی آدھی میں کچھ دی ضرورت ہی ہوئے تا میں منگا ہاں، مولا علی دا فرمانا ہے میرا دل جو چاہتا ہے میں تے کو جو آہداں جو کچھ ہے مانگ، آواز یہ منگن دی ضرورت نہیں، دل نہیں آہدا، اگر تو آدھا حکم ہے تو وقت میرا دل آہدا ہے میں کو انار کھواؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سنیا ہویا گالی تو جانا، کوئی کپڑے نس منگے، کوئی جوتے دے جوڑے نہیں، کوئی زیور نہیں، منگن والا بطول ہے، دیوان والا علی ہے۔ بی بی کے وقت میرا دل چاہتا ہے میں کو انار کھواؤں، توجہ ہے یا پریشان تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، انار کھواؤ۔ مولا علی فرمائے ٹھیک ہے، فاطمہ آنکھیں مائیں ہیں،
انار کھویسا ہاں اور تسا تو سارے ہو سو پریشان ہاں بے شک بھی انار کوئی قیمتی شے تو نہیں صحیح گل مولا باہروں گھن کے دے سکدن صحیح گل لیکن میں تو کو پہلے آکھے جو منگن والی ہے فاطمہ دیونا علی دیوان والا ہے کائنات دا امیر امین بے شک بی بی انار اون والے منگے جڑے ویلے انار دی موسم نہ ہے ہاں ہاں تے سبحان نالے اے تہاڈا ساڈا دور ہی نہ ہے جو سٹور وچ پے ہو سن صحیح بے شک اون والے منگے بی بی انار علی پاک فرمائے فاطمہ آکھیا میں ہے تے میں علی اج تک انار کھویسا سبحان اللہ ہن تہاڈا دل آکھے تے میں اگ تے سنوے نا سبحان میں اللہ تو تسا ایویں واہ واہ کرو تو میری بات سے سبحان اللہ مولا علی علیہ السلام گھر تو باہر قدم رکھا دل نے سوچنے جو زندگی سے پہلی دفعہ کہ ہم فاطمہ مانگ سبحان اللہ تے فاطمہ منگے انار ہاں اج میں علی انار کھاواں اگر چاہے علی تے عرش تو منگوا سکدا ہا سبحان اللہ منگوا سکدا ہی نہ منگوا بے سکدا شک بے شک لیکن قدم باہر رکھے نے ٹرتے شہر وچ ایک یہودی دا گھر رہا ہاں یہودی دے گھر چین تکل باب کیتا ہے کنڈی کھڑکائیے یہودی باہر نکلے اے تجارت کریں دا فروٹاں دی امام آ کے کنڈی کھڑکائیے باہر نکلے ہاتھ جوڑ کے آدھے خیر تو ہوئے جو علی جہی ہستی میرے دروازے تھے دیکھو یہودی ہا منافق نہ ہا منافق نہ سبحان اللہ ہاں یہودی ہے ہاں منافق نہ ہے دیکھ کہتے صحیح خیر تو ہے آج علی میرے دروازے تھے مولا دیکھ کے فرمائے ہاں میں آیا کرنا سونا تو سا حکم دے ہا کہیں کو بھیجو ہا چاہ میں تو ہرے کلو لگا وہاں امام فرمائے میں عادل امام ہاں سبحان اللہ کوئی تا سمجھ لی ہاں ہاں عادل امام ہاں کام میں کوئے ہاں تے آیا ہی میں تیرے دروازے تے کھڑا سونا حکم کرو امام فرمائے آج میں کو ایک انار دی ضرورت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک انار دی امام یہ نہیں کہ میں کو 5 دے ڈالے ایک انار دی ضرورت ہے ہاں ہاں جڑا انار دا نام ہے نا بندہ 5 منٹ خاموش تھی کہ کھڑا رہ گئے 5 منٹ تو بعد بولے افسوس جو زندگی چ پہلی دفعہ علی میرے دروازے تے آئے ہاں زندگی چ پہلی دفعہ میرے دروازے تے آئے افسوس جڑی شے منگدا ہے میرے کولو موجود نہیں نہیں انارے دی تجارت 6 مہینے تھی کہ قبلہ ہوتا ختم تھی گئی ہے میرے کلو انار نہیں یہاں کہنا انار نہیں تو ہاڈا تے سادہ امام ایندے والے پاسے دیکھ کے آدھے یہودی تو میرو دیکھ میں کو وقت دا امام آہدن سبحان اللہ سبحان اللہ وقت دا امام آدم امام آہدن دیکھ کے آدھے صحیح سونا میں جاندہ میرا گھر رہے میرے گھر انار نہیں امام فرمایا اگر تیرے گھر انار نہ ہوندا میں علی تیرے دروازے تے کڑا ہی نہ آندا سبحان اللہ سبحان اللہ حیدری اگر تیرے گھر انار نہ ہوندا بے شک میں علی تیرے دروازے تے آندا کیوں یہ وقت ہاتھ جوڑ کے دے سیاں میں جو پیا دا میرا گھر رہے میں جاندہ 6 مہینے تھی کہ تجارت ہی ختم تھی گئی انار ریئی نہ کنو آ گئے مولا فرمائے تے کو ہن میں بار بار یقین دیواں میں کو سنجان میں کو وقت دا امام آہدن ہن اے آدھے انار نہیں تیرا تا میرا امام آدھے تیرے گھر انار ہے اے آدھے میرا گھر ہے میں کو پتہ ہے میرے گھر انار نہیں ہن اے چپکلا شروع تھے یہ امام آدھے انار ہے اے آدھے انار نہیں اندر ہی دی بی بی آواز دیکھ کے آدھے کون ہے دروازے تے یہودی دیکھ کے آدھے او آیا کھڑے جڑا زندگی ساڑے دروازے تے کڑا ہی نہیں آیا سبحان اللہ سبحان کون ہے حضرت علی علیہ السلام کیا آدھن کہ امام آدھے میں کو انار چاہی دے یہ آدھے تائیں کیا آکھے یہ کہ میں آکھے سادے گھر انار نہیں 6 مہینے تھی کہ تجارت ختم تھی گئی ہے میرے گھر انار ہے نا یہ بی بی دیکھ کے تو والے امام کیا دے وہ کہ امام آدھے میرے توالے گھر انار ہے میں آدھا نہیں امام بار بار آدھے ہے یہ بی بی اتھائی اندروں بے کے آواز دے کے آدھے تو جھوٹا امام سچا انار تا ہے سبحان اللہ انار تا موجود ہے جیڑا میں تیرے کو چھپا کے رکھیا آتے اجا تک لاتا ہے سبحان اللہ انار موجود ہے بیوی نے چاہتا انار یہودی کو لیتا یہودی نے امام دی خدمت پیش کیتا امام چاہتا ہے انار چاہ کے تے امام ٹر پے شکرانے ادا کرنا دے وعدہ کیتے ہم بطول کو آکھے آپ منگ انار مل پے
چاہ کے ٹر پے ٹردا ٹردا آوے تا ہائی تا ساری رب دی کہانی جڑی چلدی پئی ہے اگو آوے تا ایک مریض بیٹھے توجہ کرا ہے سبحان اللہ صحیح مریض دی بڑی بیمار پرسی کرے دے ہیں تو آدھے سادے امام کو دیکھنے اگو آوے بیمار بیٹھے شفیق امام اگو تے بیا قدم نہیں رکھا سبحان اللہ نہ تا لب گئے بھی بنیا پہلے بطول کو دیوا نہیں نال بہ گئے خیر تا ہے حسنین جیونی بیمار ہاں اچھا بیمار جو ہیں علاج نہیں کرایا سونا علاج کراوان کیتے گیا اگلے آدھن تیرے علاج کراوانے چاہگا 6 مہینے باقی ہیں توجہ کرا ہے 6 مہینے باقی ہیں مولا فرمائے کیویں صحیح میرا علاج تھی ونے انار نال تے انار دے آوان کو جا 6 مہینے باقی ہیں توجہ سبحان اللہ 6 مہینے باقی ہیں حکیم آکھے اگر تو انار چکھاویں تے کچھ شفا ملوے سی تو سانسا ہوا تو لکا کے نو ابھی چلو کی سے تو پاؤں اساں تو وعدہ کر رہے ہیں ہاں اتھا دے ونے نہیں امام فرمائے چلو آج بعد اللہ نال سودا کریں دے ہیں سبحان اللہ سبحان انار مل گئے سبحان خدا نال سودا کریں دے ہیں اللہ جو آکھا ہے میرے راہ تے ہیک دے ڈاہائی تھائی دے ساں 70 اگو دے ساں ہون تیرے تا میرا امام نال بہ گئے انار تروڑے نے تروڑ کے اپنے ہتھے نال بنا کے جوڑ کے وہ مریض کو بیٹھے کھویں دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ایک ایک دانا مریض دے منہ وچ بیٹھے دن کتنا خوش نصیب او مریض ہے جے کو علی بیٹھا کھویندا ہے ادھا انار کھوینے تے پوچھے نے حال دے حسنین جیونی سچ پوچھدے تے آدھ ٹھیک تھی گیا واجب واجب آدھ جو کھادی بیٹا ہے ہاں ہاں آدھا کسی ٹھیک ہاں ہاں امام فرمایا چلو ٹھیک ہے آدھ ٹھیک تھی گئے تبھی یہی تے کو کھویندا تو تا ٹھیک تھی حسنین دی ماں جانے تے میں علی جانا بھی آدھ بنایا بنا کے ولا کھویں دے بیٹھے سبحان اللہ پورا انار کھوائنے ول مریض تو پوچھنے ہون حال دے دیکھ کے کہنے حسنین جیونی بالکل فٹ تھی گیا سبحان اللہ سبحان وہ مریض نہ فرشتہ بھیجا ہویا ہا اللہ بے شک انہاں دی جڈے جڑی شے ہتھ ہو گئی ہے یا عرش تے ویندی ہے بے شک یا فرشتے گھتن کدی دے کوئی نے جا پکیا روٹا صرف ہی نہیں جا عرش تے ویندن کھادا نہ ٹھیک حسنین جیونی بالکل ٹھیک آ مولا فرمائے ٹھیک ہے تو ٹھیک تھی گئے نا ہن زہرا جانے تے میں جانا بے شک ٹر رہے تیرا تے میرا امام ہن سوچیں دے آندن آکھائی آپم جو آج منگئی ہس میلی گئے سوچیں تیرے تے میرے امام ایویں گھر وچ قدم رکھا ہے سوچیں دے آندن ذہن وچ یہ گال بسم اللہ سے سبحان اللہ بواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ سوچے دے آندن بھی آکھا آپم انار ملی گیا ہون بطول کو جواب کرنے سا پہلا قدم گھر رکھے نے یا تیری تے میری سین امام دے سامنے آ گیا دیئے ہیں یا علی میں تو کو ایک انار آکھیا تو صدا دیوا بھیجے سبحان اللہ سبحان میں تو ایک انار آکھا تو ساں دہا دیوا بھیجن اللہ دے راہ تے ایک ریسو دہا ہی تھا ملسن نیت ٹھیک ہوئے کل نیت تے کھڑی ہے بواز بلند صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی من کان نبیان آدم بین الماء والتین صلوات
کل مال خدیجہ کبرا دا تے تھی خارج اسلام تے گیا جیڑا ترکا ابو طالب دا سب دین تے لگدا جیڑا ترکا ابو طالب دا سب دین تے لگدا جڑے سید بیٹھے ہو امتیاں نہ بلاوے ہکا دی آئی رونق دو وہڑیاں ویچ تے کو اے افسانہ ڈھیا حسنین دی مادہ قبر توڑی ایک ہاتھ پاسے دے حسنین دی مادہ قبر توڑی ایک ہاتھ پاسے دے دربار گئی ونجن لگیے یا میری سین دیاں کو سڈیا لیا میرے قریب سین قریب یہ آواز بیان یہ آلیا میں کو غور نہ دیکھ بی بی آدھی اماں روز دہ دیاں آواز یہ آلیا آج غور نہ دیکھ متا میں واپس واللہ تے تو سنان نہ سکے میں واپس واللہ تو سنان نہ سکے سین دربار گئی ہے تے واپس واللیے دھیاں ہوئے دروازے تے کھڑیاں ہیں ہون جڑے سید بیٹھے ہو دروازے تے کھڑیاں ہیں سیدادہ ماں چپ کر کے اگو لنگ گئی ہے دھیاں کو پتہ ہی نہیں لگا سنانے نا میری سین مسلح تے ونج بیٹھی ہے آلیہ سین نالا کھڑی ہے حقل مار کے آدھیے مائی میری ماں دا مسلح ہے ماں دا مسلح دا نام ہے ایک دفعہ آلیہ کہے دوجی دفعہ کہے جدہ تریجی دفعہ کہے میری سین دی آواز ہے آلیہ سنان تیری ماں زہرا میں تیری ماں زہرا سینا دی اماں کوئی تھی حق منگڑ ونجے ہی میں ہوتا ہے جی میں تو بسم اللہ جی میں تو واللہیے سین اندر آئیے فضا بار گئیے سلمان نہ لئی سلمان کو دیکھا دیئے سلمان تو جو نالا میں کوئی حال سنا سلمان یا کھائے چپ کر فضا تے کو سارا حال سنے دا آدھا کھڑے قرآن رہل دو ہے وہ جان پی آئے ودالار کو قرآن دے بسم اللہ قرآن رہل دو جان پی آئے ودالار کو قرآن دے آدھے تو میں مساب دے تے تیری جھولی دے وچ پینا سلمان دے تو گھر گھنواجے حسنین دماغو میں قبر رسول دے قبر دے ونج کے آدھان دی خالی واللہی جنیاں اٹھی اٹھی کے تعظیمہ کرے دا